Hambai pula no sini kaitorno dai bisas ke media bondo no hangman wo nang tini ni jorano kisah sana rok mani bagai ang kisah sana mo semua opose je tini ni o tini orang Agartala Coordination Committee ngai tini orang kaisa beskang sini borodin sal kotor sal no regai sini Februari Jisu Krista asai mas sal no regai sengoro Agartala sohoro seng prai sarta sek charge dong na oba hairo seng every year no khalai dong mani do ja Agartala Churches Coordination Committee ni nyai gangke obo tini hotacha sono hoito seng corona 2020 ni simi kuri 22 seng o 3 বছর seng khalai malai liya ge tini hotacha kamake khalai manugui hoito sina hastini bororok to kabangma je sini Christmas borodin 25 December tai onano sini kaisa সংগঠন rok boro kaisa boroni loko kuthum panda tongmarok no kebeng jakti phaning mano কিন্তু অবশ্যই কেবেং নানি থাঙ্গিয়া খাইসিনগো সিনো কোঅর্ডিনেশন সিনি সার্ভিস কোঅর্ডিনেশন চেয়ারম্যান সার সাই থাঙ্কা जोंखे अब दिनी जे रियली खालायमानि हांका हांके जों एभ्रि इयार खालायो जों कर'नानि बागै खालायमालिया ताकलाय ताकलाय हायतेसा सेंलाय फेनानि सेंलाय जामासे गांके गोबांमा अर जों आगिउत अर ताइबो गोबांमा जों दंनाय रक बिसेसकै ताइबो जों जत doko nini Catholic hindi tay believers hindi nanganga tay press betilan ni oma hake seng joto dini mane san khobi ni khalalai mani ke poro hosi tini baksa hoito abono phanna hari phana phayang khana amon bagi seng tina haipano tini kaitor bini boje osngsaro tamni bagi phekya abono seng tini kisisa agini simi khalai phaima ba sino Churches Coordination Committee जों किसा कापान जों दिनै सिनि लाख किसा जों लामा हिमनानै सिनाबो अलरेडि जों पारमिसन ना हाजा जों किसा पिस रेली हिनि जों खालायना नंखलाय दंलायो नंगा अबनि बिसिंति सानामा जों सिनि सुबराय दिसु ख्रिस्ट जों सारा फायमानि हिंगांकाय अब बरक माने बरक न थांनानि खाकसां बंखा खाकसांमानि राजा बरक न थांना बागे से बस जों सारा फायो अबनो न जों दिनै बर रं थानि जों किसा o rally ni bisinti जों फुनुंना मुसुंनिसे o rally खालाय दंबाय आसन हामबाय মুখ্য দাতা যার ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন ভাবে পাই যে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন এবং মানুষের পরিত্রাণ সাধনে তার নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করবেন প্রভু যিশুর জীবনে এইটাই আমরা দেখি তিনি তার নিজের জীবনেও আমরা যদি পড়ি প্রভু যিশুর খ্রিস্টের জীবনেও সেই জন্য তিনি হচ্ছেন শান্তিরাজ এবং প্রেমের রাজা তিনি তার বাণীতে সকলকে আহ্বান করে বলছেন যে পরিশ্রান্ত লোক সকল পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত আমরা স্বাভাবিক জীবনে যা বুঝি তা নয় আত্মিক দিকে যারা পরিশ্রান্ত এবং ভারাক্রান্ত আত্মায় যাদের সমস্যা আকণ্ঠিত হয়ে গেছে যারা আত্মার অস্থিরতার মধ্যে আছে সেই সমস্ত লোকেদের জন্য আহ্বান রাখবে এসো আমার কাছে তোমরা ভারাক্রান্ত এবং পরিচিত তার বাণীর মাধ্যমে আজকে আমাদের আগরতলা শহরে আগরতলা চার্চেস কোঅর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ হয়ে বড়দিন উপলক্ষে একটা শান্তি শুভ যাত্রা আমরা বের হচ্ছি এই জন্য সমগ্র রাজ্যবাসীকে শহরবাসী আমাদের তরফ থেকে আমরা শুভ বড়দিন উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই এটা যীশু খ্রিস্ট আগমনের যে শান্তির বার্তা এই আনন্দ সমাজ লোকেরও হইবে সেই বার্তা নিয়ে আমরা যাচ্ছি এবং এটা আমাদের সবার প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ যে আমরা যে আনন্দ করতে যাচ্ছি শান্তির বাণী প্রচার করতে যাচ্ছি
এটা সব 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 জাতির সব মানুষের জন্য এটা আমাদের অনুরোধ রইল। নমস্কার। পরিচয়টা হ্যাঁ, আপনার নামটা? আমার নাম লাইভ দিগন অভিজিৎ দেববর্মা। साख्लायना मुसुं आबाद जों पिस रेलि हिनि हिंका जोंनि सब्रायजि सालांका नरक आं नरक संसारनो खाकसामा रिकलांगो आनि खाकसामा नरक पिडि दाबो संसारनि बर रं थानि खाकसामा गरै तंखमा गरै क्रिसमास जोंखा आबो जोंनि काइटर बरंगै आसाय फाइमानि अ संसारनि समस्त बरंनो थांना बागै आबो बागै जों अ सहरनि बरंनो जोंनि हास्टेनि बरंनो जोंनि क्रिसमासनि हामजाक काइटोनि हामजाकमा बेनि खायरकमानि कगनोजों म पिस रेलिनि बिसिंथि खालि जों साख्लायना मुसुं दा अल्लाह हिमबता गदा सिं नखरि बेंग बेंग दरति गुरि जाने जों म जोंनि यांगो छात्र संघ रुट अंगै विजय कुमार अंगै आयंगो मैग्नेट क्लब अंगै सत्संग अंगै आबो टीआरटीसी खायै बिदुर गट्टा अंगै कर्नेल चमनी हारदन संघ लेक चमनी अंगै तेसा अरो जों दिपिल फायनाय अल्लाह हिमबतनि बिसिंथि क्रिसमास ते इगा हास्तेनि लुकुरमा बमा हाय कक जाना जों हालक बय तंनान बागै टं कसां तंना बागै जोंनि ख्रिस्ट जिसु जोंनो फोरोंलांमानि नरक कायसाते कायसना हामजागलायदि टं कसां टंलायदि आबनो जों आ मेसेजनो जोंनि हानि बरनो जों रेना मुसुं आनि बुमुं समरेन्द्र देबबर्मा आगरतला चार्चेस कोर्डिनेशन कमिटिनि चेयारमैन।